SAW, yang mana dikatakan beliau adalah ahsanan nas, paling baiknya, paling bagusnya manusia dalam keadaan akhlaknya dan bentuk tubuhnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para zuriatnya, kerabatnya dan sahabatnya. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad diciptakan sebaik-baik daripada bentuk. Maka dikatakan sebaik-baik daripada bentuk itu adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka sungguh beruntung orang yang pernah atau bisa berjumpa Nabi di dalam tidurnya. Maka barang siapa yang telah melihat baginda Nabi di dalam tidurnya, maka dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga keamanan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. كان بعض الصحابة في ليلة الأضحيان أي في ليلة القمر وفيها مكتمل ينظر إلى القمر وينظر إلى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت وجه النبي محمد أضوأ من القمر. هذا القمر يستره السحاب، لكن هذا القمر وجه النبي محمد ما يستره سحاب. لكن إذا اتبع العبد هوى نفسه كان عليه من الله بينه وبين الحبيب حجاب، فإذا أراد كشف ذلك الحجاب فعليه أن لا يطيع نفسه ولا يتبع شهوته حتى يرفع عنه الحجاب ويكرمه الله برؤية سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan para sahabat ketika di malam bulan purnama, yaitu bulan yang sangat sempurna di malam itu, melihat bulan dan memandang kepada wajah baginda Nabi Muhammad SAW, maka mereka melihat membandingkan kedua tersebut, yang paling terang adalah wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun bulan purnama itu tertutup oleh awan yang ada di langit, sedangkan wajah baginda Nabi itu tertutup oleh manusia ketika dia mengikuti hawa dan nafsunya. Maka itu adalah hijab bagi setiap manusia. Maka bukalah hijab tersebut dengan apa? Dengan kita tidak mentaati atau menyalahi daripada nafsu dan syahwatnya. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur dan nyata. قيل لسيدتنا عائشة صفي لنا النبي محمد، صفي لنا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ويحكم أوما تقرؤون القرآن كان خلق القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح بالإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحرص على قضاء حاجة كل إنسان صغير وكبير، خصوصا الضعيف والنسوان، فإنه يحرص على قضاء حاجتهم لأنهم ليس لهم من الناس من يقضي حاجتهم. فلهذا كان أرحم الخلق بالخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مظهر رحمة الحق سبحانه وتعالى في عباده. Kemudian ketika ditanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang akhlaknya Nabi, maka dikatakan sungguh celakalah kalian, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Maka sesungguhnya akhlak baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quran, dan daripada sifatnya adalah memaafkan dan menasehati dengan kebaikan, dan selalu tekun dan melakukan giat untuk menunaikan hajat-hajat manusia, terkhusus hajatnya orang yang lemah dan miskin, begitu juga hajatnya para wanita-wanita yang lemah. Karena tidak ada bagi mereka seseorang yang bisa menunaikan hajat-hajat mereka.
maka orang yang paling rahmat daripada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah mazhar daripada rahmat Tuhannya pada hamba-hambanya. وكان صلى الله عليه وسلم له هيبة عظيمة من رآه بديهة هابه هيبة عظيمة. جاءت امرأة لها حاجة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وجاءت من خلفه، فلما رأته استعظمتها عظمة النبي محمد، أدخلتها الهيبة فصارت ترتعد تريد أن تتكلم ما استطاعت. وكان رجل من الصحابة في مقابلة محمد فقال يا رسول الله إن المرأة خلفك ترتعد عندها حاجة ما استطاعت تتكلم من الهيبة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مسكينة عليك السكينة، فهدأت ثم تكلمت في حاجتها فقضى حاجتها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء رجل وقف أمامه فرأى هذا النور المبين الرؤوف الرحيم فانتفض وارتعد، فقال لا هون عليك إني لست من الملوك، هذول أهل الجبابرة يخافون منهم، لكن هذا أرحم الخلق لا تخاف، إنما أنا ابن امرأة من تواضعي، ابن امرأة من مكة تأكل القليل. يتنزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مقامه العالي حتى لا يكون بينه وبين الناس حجاب، لأنه يطلب هدايتهم إلى رب الأرباب، يرشدهم إلى الصراط المستقيم، يعلمهم، فلهذا كان يختلط بهم. وهكذا كل من أراد الخير من أراد البركة يعرف إخوانه المسلمين، كلما علم مسألة علمها لإخوانه المسلمين. هذا الذي تقر به عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sebuah kewibawaan, maka barang siapa yang melihat beliau pasti akan tertegun dengan melihat haibahnya, kewibawaan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan datang ingin menghadap baginda Nabi, dan dia mempunyai sebuah hajat keperluan. Dan perempuan ini datang dari belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika wanita ini melihat Nabi, maka dia langsung gemetar, tidak bisa untuk berbicara. Maka ada seorang sahabat laki-laki di hadapan Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, itu ada perempuan yang sedang gemetar. Maka Rasul mengatakan, ya miskinah, wahai perempuan yang miskin, alaiki atasmu as-sakinah, coba kamu tenang. Setelah itu wanita tadi bisa tenang, kemudian berbicara dan menyampaikan hajatnya. Ketika menyampaikan hajatnya, dan Nabi pun menunaikan hajat perempuan tersebut. Kemudian juga diceritakan lagi ada seorang laki-laki datang ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Melihat wajah Nabi maka melihat cahaya, dan akhirnya laki-laki tadi juga gemetar melihat daripada kewibawaan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, tenanglah dirimu, aku ini bukan seorang raja atau pemimpin, aku ini juga seorang anak dari perempuan yang dilahirkan dari kota Mekah. Bagaimana Nabi SAW menurunkan kedudukannya yang tinggi itu di hadapan sahabatnya, sehingga tidak ada antara beliau dan di antara makhluk itu sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa menyampaikan petunjuk dari Allah, mengajarkan mereka sehingga Nabi bisa berkumpul dengan makhluk. Makanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kita saling tolong menolong, saling membantu dan mengajarkan daripada apa yang diajarkan oleh baginda, dan itu adalah hal-hal yang bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. وكان صلى الله عليه وآله وسلم
إذا ضحك كان ضحك التبسم، غالب ضحك التبسم صلى الله عليه وسلم، إذ رفع الصوت بالضحك ليس من الأدب، وهو سيد المؤدبين صلى الله عليه وسلم، ضحك التبسم. فلهذا أمرنا بالتبسم في وجه إخواننا المسلمين، فقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما عندك شيء تتصدق؟ إذا أنت تبخل حتى بالبسمة في وجه إخوانك المسلمين، إذا أنت لست من حزب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان ضحكه التبسم. وإذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. إذا دعاه ضعيف مسكين لأنه منكسر يجيب الغني ويجيب الفقير، لكن الفقير يسرع في إجابته أكثر من الغني. لماذا؟ لأنه منكسر لله سبحانه وتعالى، لأنه منكسر لله سبحانه وتعالى، فلهذا يجيبه إجابة معجلة، خلاف ما عليه اليوم حالة كثير من الأساس. إذا دعاه الفقير اعتذر له اعتذارة معجلة، وإذا دعاه الغني أجابه إجابة معجلة. ما هكذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان خلقه جبر الخواطر، وعلمنا أن ما هناك عبادة أفضل عند الله من جبر الخواطر. Dan sifat Nabi yang berikutnya adalah dihkuhu. Tertawanya Nabi itu adalah dengan tabassum, dengan tersenyum. Bukanlah daripada ada baginda Nabi itu ketika tertawa dengan mengangkat suaranya. Oleh karenanya Nabi memerintahkan kita untuk selalu tersenyum di hadapan daripada saudara-saudara kita yang muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dan senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak mau tersenyum di hadapan saudaranya, maka ini bukan termasuk golongan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara akhlaknya Nabi ketika dipanggil oleh orang miskin, maka beliau akan menjawab panggilan tersebut dengan secepat-cepatnya. Karena panggilan orang miskin, orang yang lemah itu hatinya dalam keadaan hancur. Nabi ketika dipanggil orang yang kaya atau yang miskin, pasti beliau akan menjawab panggilan tersebut. Tapi kalau yang memanggil adalah orang yang miskin, maka beliau menjawab dengan panggilan tersebut dengan jawaban yang sangat cepat. Karena hati orang fakir dan miskin itu hancur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda di zaman kita sekarang ini. Kalau dipanggil orang yang fakir, ya ada alasan lah, dengan alasan secepat-cepatnya memberi alasan tidak bisa hadir. Kalau dipanggil orang yang kaya, cepat jawabnya, dengan jawaban yang cepat akan datang. Itu bukan daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu suka menunaikan daripada keinginan daripada setiap makhluk yang disebut dengan jabrul khawatir. Jadi kalau dikatakan oleh beliau, di antara ibadah yang paling afdal itu adalah jabrul khawatir. Kita menunaikan daripada keinginan daripada setiap saudara-saudara kita. فإذا مشى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو جلس بين أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نور في أوان الظهر، كأن الشمس شارقة في الليل، كما وقع لسيدتنا عائشة في ليلة من الليالي كانت تخيط ثوبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبينما هي كذلك إذ انطفأ السراج فلم تستطع أن تلتقط، وسقطت الإبرة من يدها فلم تستطع أن تلتقطها لأن الحجرة مظلمة، وكانت أرض حجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الطين ليست من السيراميك ولا من المرمر.
فهي تحسس تريد أن تضغط الباب، فبينما هي كذلك إذ فتح الباب النبي من باب الحجرة فكأن الشمس أشرقت في حجرة عائشة. تعجب سيدتنا عائشة فالتقطت الإبرة الصغيرة من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. تعجبت الشمس تشرق بالليل، الشمس ما تغيب، هذه الشمس تغيب هذه، لكن شمسنا ما تغيب، شمسنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعجبت سيدتنا عائشة فقالت وأبيض، قالت إنك لحقيق بقول أبي طالب عندما مدحك في قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للآرامل. ثمار اليتامى أي كافل لهم، عصمة للأرامل أي يقضي حاجة الأرامل، النسوة اللاتي ليس لهن من يقوم بأمرهن أو من يقضي حاجتهن من الضعف، يحرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قضاء حاجتهن. فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرجها من هذا الباب لأنها كانت في عجب عجاب، فقال يا عائشة عندما رأت هذا النور العظيم ويل لمن لم يرني يوم القيامة. قالت يا رسول الله ومن الذي لا يراك؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا سمع باسمي لم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. Dan di antara sifat Nabi adalah kalau Nabi berjalan bersama sahabatnya atau duduk bersama sahabatnya seakan-akan beliau itu adalah bulan purnama di antara bintang-bintang yang ada di langit. Bahkan kalau di malam hari itu cahaya Nabi itu seperti terangnya matahari di waktu zuhur. Bagaimana terangnya siang hari, bahkan padahal di waktu malam, sebagaimana kejadian itu terjadi kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau di dalam kamarnya kemudian mati lampu, dan ketika itu sedang menjahit dan akhirnya jatuhlah jarum beliau. Akhirnya Sayyidina Aisyah mencari-cari di atas lantai, yang mana lantai kamarnya Rasul ketika itu adalah tanah, bukan dari semen, bukan dari keramik atau yang semisalnya. Akhirnya sulit untuk mencari daripada jarum tersebut. Tidak berapa lama kemudian datanglah Rasul membuka pintu. Ketika pintu itu terbuka maka terpancarlah cahaya seperti halnya matahari yang terbit. Akhirnya Sayyidina Aisyah terkagum-kagum melihat cahaya yang muncul daripada wajah baginda Nabi Muhammad SAW seperti cahaya matahari tadi menerangi di waktu malam. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh paman beliau Abi Thalib bahwasanya Nabi itu adalah putih seperti bulan purnama, dan beliau selalu menjaga harta daripada anak yatim dan juga membantu keperluan daripada perempuan yang janda. Kemudian Nabi SAW bersabda ketika melihat Sayyidina Aisyah terkagum-kagum melihat cahaya baginda Nabi. Kata Nabi, wailun, celakalah bagi orang yang tidak melihatku nanti di hari kiamat. Kata Sayyidina Aisyah, siapakah orang yang celaka tersebut? Kata Nabi, orang yang bakhil. Siapakah orang yang bakhil? Bakhil itu orang yang ketika disebutkan baginda Nabi dan dia mendengar nama Nabi, dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam صاحب القلب الأفضل. نظر الله سبحانه وتعالى إلى قلوب العباد فرأى أكثرها تواضعا له هو قلب سيد العباد، فاصطفاه على بقية القلوب، فلهذا كان خلقه التواضع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن تواضعه كان إذا ركب الدابة ربما أردف خلفه أحد، ركب خلفه ذات مرة
أبو هريرة يمشي دفعه خلف، أراد أن يركب خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما استطاع، فسقط أبو هريرة وتمسك بالنبي فسقط النبي صلى الله عليه وسلم. فركب النبي محمد الدابة مرة ثانية وقال يلا أبي هريرة اركب، فجاء يركب أبو هريرة، فلما أراد أن يطرح رجله على الدابة تعثر وسقط ومسك بالنبي محمد فسقط منه. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم قال ركب الدابة ثالثا فقال يا أبا هريرة تفضل اركب، قال لا يا رسول الله والله لا أسقطك ثالث مرة. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. يأتي امرأة في عقلها خلل فجاءت وهو عند أصحابه يا رسول الله إني لي إليك حاجة. فقال يا رسول هذه امرأة في عقلها خلل. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه في الشمس، فهذه المرأة تنظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من انبهاتها واشتغالها بنوره صلى الله عليه وسلم نسيت ايش الحاجة حقها، ايش حاجتها؟ بعد تنظر في النبي بعد شوية تقول يا رسول خلاص قضيت حاجتي جزاك الله. كأن حاجتها أن تنظر في وجه النبي محمد. النظر في وجه النبي محمد من نظر في وجهه لا يشقى أبدا في المنام أو في اليقظة، لا يشقى أبدا. وكيف ترى النبي محمد إذا تعلق قلبك بالنبي محمد وأكثرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الحبيب علي حبيب ذات مرة يحدث أصحابه ويذكر لهم هذه الصلاة اللهم صل على سيدنا مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما يبارك الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال إنها مجربة لرؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الحاضرين كم العدد؟ كم عدد نأتي بها؟ وقال الحبيب علي حبشي إن صدق المؤمن وصلى عليه محمد حالكم محبا معظما مشتاق إذا صدق ولو مرة واحدة تكفي. لكن نحن نصلي على سبيل العادة ما نصلي على سبيل العبادة، حتى أن نصلي على النبي محمد ولا نستحضر عظمة محمد عند رب محمد. فلهذا ما ظهرت علينا ثمرة الصلاة على الحبيب محمد. فمن أراد أن تظهر ثمرة الصلاة على الحبيب محمد عند الصلاة عليه فليحرص أن يستحضر عظمة محمد عند رب محمد عندما يصلي على النبي محمد ويذكر اسم محمد عند تشديد ميم محمد. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Nabi adalah manusia yang memiliki hati yang paling baik. Ketika Allah memandang hati-hati manusia, maka yang paling tawadhu itu adalah hatinya baginda Nabi. Maka Allah memilihlah Nabi kita Muhammad sebagai sebaik-baiknya manusia, karena akhlak yang baik itu adalah orang yang punya sifat tawadhu. Dan daripada sifat tawadhunya Nabi adalah ketika Nabi ingin menunggang tunggangannya. Ya, kadang-kadang Nabi itu mengalah, seperti yang terjadi Nabi dengan sahabat Abi Hurairah. Akhirnya kata Nabi, Abi Hurairah coba naik ke tunggangan. Nah, dia naik. Ketika naik, ya tunggangan ini seperti kayak dia mengiringkan tubuhnya, akhirnya jatuh sahabat Abi Hurairah. Kedua kalinya disuruh lagi, kata Nabi, ya Abi Hurairah naik lagi. Akhirnya ketika naik lagi, begitu lagi selanjutnya, sampai yang ketiga kalinya kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, kamu ingin menjatuhkan aku setelah 3 kali lagi. Nah, kata sahabat Abi Hurairah, bagaimana sifat tawadhu Nabi mempersilahkan sahabatnya untuk menaiki tunggangannya. Dan juga ada sebuah kisah, ketika itu ada seorang perempuan yang akalnya ada sedikit kekurangan. Nah, akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku punya keperluan. Kata Nabi, apa keperluanmu? Itu ada perempuan
yang dia itu akalnya ada sedikit kekurangan. Akhirnya Nabi mendatangi dan itu di bawah terik matahari. Ketika menghadap, si perempuan ini melihat daripada wajahnya Rasul dan melihat pancaran daripada cahayanya Rasulullah SAW. Ketika melihat, sudah selesai. Seakan-akan kata perempuan, ya Rasulullah, sudah cukup. Jadi hajatnya, keperluan dari perempuan tadi hanya cukup memanjang daripada wajahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi menghadapi, menjumpai perempuan yang akalnya tadi ada sedikit kekurangan, tetap dihadapi oleh beliau. Maka beruntunglah orang yang pernah melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tidak akan merugi orang yang pernah memanjang wajah Nabi, entah dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan sadar. Bagaimana bisa kita mendapatkan itu? Bisa berjumpa dengan Nabi kalau hatinya sudah bergantung, punya hubungan yang kuat dengan Nabi, dan juga memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada sebuah salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah, sampai selesai. Itu dikatakan mujarab, sangat mujarab untuk bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya, wahai Habib, berapakah bilangan yang harus kita baca untuk baca salawat tersebut? Kata beliau, kalau seseorang tadi membaca salawat tadi dengan benar dan dengan keadaan memang cinta, dengan keadaan mengagungkan Rasulullah SAW, maka cukup satu kali dia sudah bisa melihat. Sedangkan kita baca salawat, ya baca, tapi ala sabil adah, memang hanya kebiasaan aja, lidahnya jalan tapi hatinya tidak menghadirkan. Jadi kalau ingin mendapatkan buah daripada salawat tadi, maka kita baca salawat dengan hadir hati, dengan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah ya'mur qulubana bi muhabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa ya'mur buyutana wa buyutakum bis salati alaihi wa bi dhikril rahman wa bi tilawatil quran wa yubarik fi hadhihi ad-dar wa man dakhala fi hadhihi ad-dar ومن سكن في هذه الدار ومن عبد في هذه الدار ومن طعم في هذه الدار ويصلنا وإياكم بالنبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا نصرف وإياكم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. يحفظنا وإياكم من وجبات الندامة يوم القيامة ويسلك بنا وبكم سبيل السلامة بجاه النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك في صاحب من كان سببا في هذا الجمع، أن الله يبارك فيه ويعطيه سؤله ومطلوبه وبيلغ آماله في دنياه وفي أخرى، ويجمع شملنا وشملكم بمن نحب يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم متعاونين على البر ومتعاونين على التقوى من الناشرين لسنة النبي محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dan meramaikan hati kita dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi orang yang tinggal di rumah ini, yang masuk di rumah ini, yang berkumpul di tempat ini, dan tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dengan kemudahan dan hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada penyesalan nanti di hari kiamat, dan kita mendapatkan keselamatan nantinya berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga Allah memberikan keberkahan bagi orang yang mengadakan dan membantu dalam pengadaan maulid ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaannya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW dan selalu berkumpul, selalu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW.
اللهم من فقه الخير وعنا عليه وفقنا الخير وعنا عليه. آمين. اللهم إننا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. آمين. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اجعل اجتماعا مرحوما تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مأزورا ولا مأثوما. يا رحمن يا قرب منا كل خير بدعنا كل شر وسوء، وقربنا من الأخيار بدعنا الشرف من جميع المضار، وجربنا في الأيام والليال بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم. استجب دعانا ولا تخيب رجانا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. أيها الضالين ربنا تقبلنا وتبعنا وفقنا وارحمنا واجعل بذلك رب العالمين ويا جارنا قولا لا إله